Hello guys, good morning. Sunday man karon. Nice weather. Thank you Lord. Akong tabangan. Okay, akong tabangan akong bana sa net. Ang among cherry bear among butang net para dili kanon sa mga langgam. Daghan kay kan diri langgam. Yeah. Tara among butang net. Daghan kay bunga ang cherry karon. Daghan kay bunga. So, yan napadiri sa taas as in gyud daghan kaayo karon ang cherry. Bear, daghan kay bunga Yeah, daghan kay bunga. Amo ni siyang butangan og net, kabira na mog net. Ako sang tabangan akong bana. Yeah, come here. Ja. Adenera. Dan? Vintalit. Ja, okay. Kalisod. Vinta. Ja, ik heb voor den Indien. Ja, her. Ja, okay. Agoy ko. Nabuhian ako guys. So at saka juta pagkaapurado gid nimo oy. Gunitan na gina sa baag gid oy huwat sa kajot. Hantud kuno sa ubos. Kapoy ba niya kung bana Sige. Okay, maghuwat ra ko. Pastig. Aw. Agay ko. Okay na? Dekka like det nå. Yeah, here, you. Tabunan tanan. Okay na? Yeah, okay. Here, then, tabunan tanan, hantod gyud sa kuan. Ubos, kinaubsan. Ikaw na, oy. Kayang-kaya na nimo, ikaw na ana. Asa man tagpisi ani. Yeah, butangan diag pisi kuno diha higtan niya. Okay, higti diha kay para dili ang mga langgam dili na makakaon sa cherry bear. Kay daghan kay bunga mong cherry bear karong tuiga as in gyud. Daghan kay tanan. Daghan kay bunga mong cherry bear karon. Kinahanglan jud butang net kay daghan kay mga langgam diri mukaon og kanon nila mong prutas. Maoy pay mag-una sa tag-iya. Nagkuha akong bana og pisi kay iya ko nang higtan. Para dili makasulod ang mga langgam. Magpisi. Akong tan-aw noon sa joy ending ani ba? Tan-aw na ko sa ending gid ani. Tan-aw na to unsay ending be, gibutang pisi unsaon ni niya. Ang langgam dili na makasulod. Okay, pasag din na kan. Dili na mosulod ang langgam ani. Giputos na gyud maayo ang among cherry bear. Thank you for watching guys. Thank you so much. Bye-bye. Human na. May fertig ka no? Yeah, human na.
Ta nytt på den där